بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولا صوابا يصلح لكم أعمال الدنيا والآخرة ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلانية، فإنها مفتاح السعادة في الدنيا وفي الآخرة. Donc la première des choses que je vous recommande ainsi qu'à moi-même est de se préserver du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, car elle est la clé de la réussite. Cette crainte, ce respect des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala est la clé de la réussite en ce bas monde et dans l'au-delà. وتقوى الله أن تجعل بينك وبين ما تتقيه وقاية توقيك من عذاب الله سبحانه وتعالى. Et la crainte d'Allah, la taqwa, consiste à ce que tu places entre toi et ce que tu crains une protection. Et cette protection n'est autre أن تعمل بالتنزيل وأن تخاف من الجليل وأن تستعد ليوم الرحيل وأن تكتفي بالقليل. Donc que tu mettes en pratique, que tu craignes Allah subhanahu wa ta'ala, que tu mettes en pratique le livre qu'il a révélé, que tu te contentes de ce qu'Allah t'a destiné et que tu te prépares enfin au jour dernier. فهذه هي تقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين. Cette taqwa est le conseil et l'ordre et le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les premiers et les derniers des hommes. ثم اعلموا أيها الإخوة الكرام أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فهذه 4 صفات ذكرها الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة. Voici donc 4 caractéristiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous cite des gens du paradis. Donc Allah يقول ابن القيم رحمه الله: أخبر تبارك وتعالى عن تقريب الجنة من المتقين، وأن أهلها هم الذين اتصفوا بهذه الصفات ال4. Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah dit: Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Qaf nous informe des caractéristiques des gens du paradis, et que le paradis a été rapproché de gens qui ont réalisé 4 choses. Quelles sont ces 4 choses? Al-Oula an yakuna awwaban ay raja'an ila Allah an ma'siyatihi ila ta'atihi wa an al-ghaflati anhu ila dhikrihi. La première caractéristique est l'awwab, qu'on peut traduire par le repentant. Al-Awwab, c'est celui qui revient sans cesse vers Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui revient sans cesse vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il revient de la désobéissance à Allah vers l'obéissance à Allah. Il revient de l'insouciance du rappel d'Allah et de l'obéissance d'Allah vers le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dhikrullahi bi qalbihi wa bi lisanihi wa bi a'malihi. Le rappel d'Allah aussi bien par son cœur, par sa parole que par ses actes. قال عبيد بن عمير: الأواب الذي يتذكر ذنوبه ثم يستغفر منها. L'un des salafs qui était Ubayd ibn Umayr rahimahullah ta'ala disait: Al-Awwab est celui qui se rappelle de ses péchés
et lorsqu'il s'en rappelle, il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. يستغفر منها أي يطلب من الله سبحانه وتعالى ويسأل الله أن يستر عيوبه عن أعين خلقه ثم يتجاوز عنها في الآخرة فلا يعذبه ولا يؤاخذه بها. Demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Que signifie le pardon? C'est qu'Allah cache tes défauts aux yeux des gens en ce bas monde et que dans l'au-delà, il ne te châtie pas pour ses péchés. Il ne te châtie pas, il ne te demande pas compte pour ses péchés. C'est-à-dire, il ne te demande pas compte au sens où il va te châtier après ce compte-là. وقال مجاهد الأواب هو الذي إذا ذكر ذنبه استغفر منه. Mujahid, rahimahullah ta'ala, disait Al-Awwab est celui qui se rappelle de son péché et aussitôt il demande pardon pour ce péché-là. وقال سعيد بن المسيب هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. Et Saïd ibn Musayyib rahimahullah ta'ala disait Al-Awwab est celui qui commet un péché, puis s'en repent, puis le commet, puis s'en repent. C'est-à-dire, la valeur de cet homme, elle ne se trouve pas dans le fait de commettre des péchés, non, il est dans le fait de revenir. فَفَضْلُهُ وَفَضِيلَتُهُ لَيْسَتْ فِي ذَنْبِهِ وَإِنَّمَا فِي رُجُوعِهِ إِلَى اللَّهِ سبحانه وتعالى. وقال الثانية الصفة الثانية أنه حفيظ. قال تبارك وتعالى هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من هو الحفيظ؟ Qui est le hafiz qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit dans ce verset, qui est la deuxième caractéristique des gens du paradis. قال ابن عباس رضي الله عنهما حفيظ لما ائتمنه الله عليه وافترضه. C'est-à-dire que cette personne, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne un dépôt, et le plus grand dépôt c'est le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'obéissance d'Allah, la soumission à Allah. Lorsqu'Allah lui donne ce dépôt, il le préserve. Lorsqu'Allah lui donne une obligation, il le préserve. وأعظم ما ائتمنه الله سبحانه وتعالى إيانا التوحيد. عبادة الله سبحانه وتعالى والاستسلام والانقياد التام لله سبحانه وتعالى مع عبوديته تبارك وتعالى. الانقياد مع محبته، انقياد واستسلام وتذلل لله تبارك وتعالى مع محبة تامة لله سبحانه وتعالى. Et la soumission, la première des choses donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et la plus grande des choses qu'Allah nous a donné comme dépôt, c'est l'adoration d'Allah. Et l'adoration, c'est la soumission à Allah, accompagnée d'un amour complet. Une soumission complète, une humilité complète, accompagnée d'un amour complet. Ibadatullah wa tarku ibadati ma siwa. L'adoration d'Allah et l'abandon de l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadatullah wal kufri bima yu'badu min dunillah. Kama qala subhanahu wa ta'ala wa laqad ba'athna في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, et nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du tarout. Certains furent bien guidés et d'autres destinés à l'égarement. Parcourez donc la terre. Parcourez la terre et méditez, observez comment a été la fin de ceux qui ont démenti les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment a été la fin de ceux qui ont démenti les messagers d'Allah. L'adoration d'Allah ne peut être valide qu'en se désavouant et en délaissant le shirk. فلا تصح عبادة إلا بترك الشرك كما قال سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء أي كلمة عدل بيننا وبينكم ما هي ألا نعبد إلا الله. هل اكتفى الله سبحانه وتعالى بذلك؟ بل بين هل اكتفى الله سبحانه وتعالى بذلك أم أنه بين حقيقة العبادة التي يقبلها تبارك وتعالى. قال ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا أي عن هذا المضمون وعن هذه الكلمة العدل فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال الطبري رحمه الله تعالى ابن جرير أي اشهدوا أننا مسلمون دونكم وأنتم لستم مسلمين. Donc cette adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah l'a décrit dans le Coran. Cette adoration d'Allah et ce désaveu du Tarout, qui est la plus grande chose qu'Allah nous a donné comme dépôt, Allah l'a décrit dans Surat Ali Imran. Il dit
dit aux gens du livre, venez à une parole d'équité entre vous et nous. Quelle est cette parole? Que nous n'adorions qu'Allah. Allah s'est-il contenté de dire que nous n'adorions qu'Allah? Ou a-t-il expliqué le sens de cette adoration? Et dans quel cas de figure cette adoration est acceptée? Et ce sans quoi cette adoration ne pourra jamais être acceptée. Allah dit ensuite que nous n'adorions qu'Allah et que nous ne lui donnions aucun associé. Si quelqu'un commet de l'association, il n'aura pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un donne un égal à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aura pas adoré Allah. Donc que nous n'adorions qu'Allah et que nous ne lui donnions aucun associé. Et Allah ne s'est pas contenté de ça. Il a rajouté encore autre chose. Et que les uns les autres, nous ne nous prenions point comme Seigneur en dehors d'Allah. Et avec tout ça, Allah dit ensuite, et s'il se détourne, il se détourne de quoi? De dire la ilaha illallah seulement, sans en connaître le sens, sans mettre en pratique le contenu, sans s'allier et se désavouer pour cette parole. La kalla. Allah dit ensuite, s'il se détourne du sens de cette parole, du contenu de cette parole, dites-leur alors, soyez témoins que nous sommes musulmans. Et l'imam al-Tabari, rahimahullah ta'ala, qui est le plus grand mufassir qu'il y a eu dans l'histoire de l'islam. Et tous ceux qui sont venus après n'ont fait que reprendre, en majorité Ibn Kathir, a repris ce qu'il y avait dans le tafsir al-Tabari. Tabari il dit quoi? Et s'ils se détournent, dites-leur alors soyez témoins que nous sommes musulmans, c'est-à-dire nous sommes musulmans, vous ne l'êtes pas. Pourquoi ne sont-ils pas musulmans? Est-ce que parce qu'ils n'ont pas dit la ilaha illallah ou parce qu'ils n'ont pas mis en pratique le contenu de la ilaha illallah? ويقول تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. لماذا استثنى الله سبحانه وتعالى؟ هل كان إبراهيم عليه السلام ليستثني الله سبحانه وتعالى لو لم يكن قومه يعبدون الله ويصرفون بعض العبادات لله سبحانه وتعالى؟ هل كان إبراهيم ليستثني الله سبحانه وتعالى لو لم يكن قومه يصرفون بعض العبادات لله سبحانه وتعالى؟ كلا. فقوم إبراهيم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره ولذا قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ثم قال تبارك وتعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ما هذه الكلمة؟ هي التي ذكرناها في الآية السابقة. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. كلمة التوحيد عبادة الله والكفر بالشرك والتنديد، أي البراءة من الشرك والتنديد. هذه هي كلمة العدل التي قامت من أجلها السماوات والأرض وانقسمت الخليقة إلى سعداء وأشقياء. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et lorsqu'Ibrahim dit à son père et son peuple, je suis innocent de ce que vous adorez, sauf, excepté celui qui m'a créé. La question qui se pose maintenant, est-ce qu'Ibrahim alayhi salam aurait pu faire une exception ici si son peuple n'adorait pas Allah aussi? Est-ce qu'Ibrahim aurait pu dire à son peuple, je suis innocent de tout ce que vous adorez, sauf celui qui m'a créé, alors que son peuple ne vouait pas certaines adorations à Allah subhanahu wa ta'ala? Le peuple d'Ibrahim adorait Allah et adorait autre qu'Allah. Il vouait certaines adorations autre qu'Allah. Et du fait qu'ils vouaient certaines adorations autre qu'Allah, ils ont été considérés comme étant des associateurs, des mushrikins, qui ont donné un égal à Allah subhanahu wa ta'ala. لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وقد خلقك. Ibn Mas'ud radiallahu anhu dans Sahih Bukhari, il dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quel est le plus grand des péchés? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond que tu donnes à Allah un égal alors qu'il t'a créé. Donc l'association, le shirk, consiste à donner un égal à Allah dans ce qui est propre à Allah. فالشرك أن تساوي أن تجعل لله ندا وأن تساوي مع الله غيره فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. وهذا يدعونا إلى أن نتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى وأن نتدبر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نفهم توحيد الله سبحانه وتعالى لنعلم ما هي خصائص الله. Et ceci nous invite à une chose, nous appelle à une chose, nous incite
à méditer le livre d'Allah, à méditer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à réfléchir et à penser et à comprendre le véritable tawhid, l'unicité, pour savoir quelles sont les spécificités d'Allah. Qu'est-ce qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que ce qui est propre à Allah est simplement le pouvoir de créer? هل الله سبحانه وتعالى يختص فقط بقدرته على الخلق والاختراع من عدم؟ هل هذه هي الخصيصة الوحيدة لله سبحانه وتعالى؟ أم أنه تبارك وتعالى له الحق المطلق وله الحق الخالص في أن يدعى فلا يدعى معه غيره، وأن ينسك له وأن يذبح له فلا يذبح لغيره، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل، وكذلك له الحق الخالص في التشريع فلا يشرك في حكمه أحدا، ولم يتخذ شريكا معه في حكمه وفي تشريعه للبشر. Donc est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que, lorsqu'on médite maintenant, est-ce que... تقدموا رحمكم الله تقدموا. Maintenant, lorsqu'on médite ce qui est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala, en arriverait-on à la conclusion que le seul pouvoir qui appartient spécifiquement à Allah est le pouvoir de créer à partir du néant? Où allons-nous comprendre et savoir que, aussi bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a le droit exclusif de créer et qu'il est le seul qui crée à partir du néant, aussi bien ce point-là, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui mérite d'être invoqué. Ni un prophète envoyé, ni un ange rapproché ne mérite d'être invoqué. De même, le sacrifice, il appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on a une maison, un appartement, on ne sacrifie pas un poulet pour mettre du sang, pour se protéger des djinns et se rapprocher des djinns. Celui qui fait ça, il est mushrik. Il aura associé Allah subhanahu wa ta'ala. Il aura donné un égal à Allah dans son droit exclusif qu'on sacrifie pour lui. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala, que nous dit-il? Dit certes ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. C'est ceci qui me fut ordonné et je suis le premier à me soumettre. Je suis le premier à me soumettre. Donc le sacrifice est un droit exclusif à Allah. Ceux qui, lorsqu'ils obtiennent un appartement, ils sacrifient une bête et ils versent le sang pour pas que le djinn leur fasse du mal, ceux-là sont des mushrikin qui ont associé à Allah subhanahu wa ta'ala. فهؤلاء الذين يذبحون على عتبة الأبواب للجن تقربا منهم وحتى لا يؤذوهم، فهؤلاء قد جعلوا لله سبحانه وتعالى ندا في حقه الخالص أن يعبد. والعبادة المقصودة هنا هي النسك، فهي حق خالص لله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فما بالك بمردة الجن. Et de même, parmi les droits exclusifs à Allah, nous avons le droit de légiférer. Le seul qui mérite qu'on invoque, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, certes, sans aucun doute. Et le seul qui mérite de légiférer, c'est Allah. Allah dans Surat Al-Kahf. Pourquoi passons-nous outre ce verset? لماذا نتغافل على هذه الآية؟ آية نقرأها كل جمعة ولا يشرك في حكمها أحدا ونغفل عن مضمونها. والسبب ما هو؟ علماء السوء الذين يحرفون كلام الله سبحانه وتعالى ولا يبينون الحقائق للناس، بل لم يكتفوا بعدم بيان الحقائق للناس، يحاربون من يبين الحقائق للناس ويجعلون توحيد الله سبحانه وتعالى محصورا في أمور معينة لا يجوز ولا ينبغي تجاوزها، ومن جاوز هذه الأمور يرمونه بالعظائم، مرة يرمونه بأنه حروري خارجي تكفيري متطرف وغير ذلك من البهتان، مع أن الله قالها تبارك وتعالى ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال الأمين الشنقيطي وهو من علمائنا الأفاضل قال: ويفهم من هذه الآية الكريمة أن متبع القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة رسله أن هؤلاء مشركون، لأنهم تركوا الشرع المنزل المحكم
الداعي لكل خير الناهي عن كل شر واتبعوا حكم الشيطان واتبعوا حكم غير الله سبحانه وتعالى فجعلوا لله ندا. وهناك قراءة أخرى متواترة ذكر الأمين الشنقيطي في كتابه القيم أضواء البيان قال قال تبارك وتعالى ولا تشرك في حكم أحدا، كما أن الله سبحانه وتعالى قال ولا تدعو مع الله إلها آخر قال ولا تشرك في حكم أحدا. فكما قال الأمين الشنقيطي رحمه الله لا فرق بين من يعبد الصنم ويسجد للأوثان وبين من يتخذ غير الله سبحانه وتعالى مشرعا وحكما بينه وبين الناس. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Sourate Al-Kahf qu'on lit tous les vendredis, mais malheureusement la compréhension a disparu. La compréhension a disparu. وهذه من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم شخص بصره إلى السماء فقال يوشك ويرفع العلم فقال أحد الصحابة رضي الله عنه وكان يدعى لبيب فقال يا رسول الله كيف يرفع العلم وبيننا كتاب الله والله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا لبيب كنت أظنك من أفقه أهل المدينة أي أنك لا تقع في هذه الورطة، أي لا تقع في هذا الخطأ وتظن أن مجرد وجود الرسم يدل على المعاني التي فيه ما لم يكن فيه من يدعو إلى ذلك ويبين تلك الحقائق. فقال يا لبيب كنت أظنك من أفقه أهل المدينة ألم ترى إلى هؤلاء من أهل الكتاب ومعهم ما معهم من كتاب الله، أي أهل الكتاب معهم ما معهم من الرسم ولكن هل فهموا مقصوده هل عملوا به. Et pour confirmer, donc on disait que Sourate Al-Kahf on la lit tous les vendredis. Et dans cette sourate on a un verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et il ne s'est donné aucun associé dans son jugement. Mais où est le problème? Pourquoi n'a-t-on pas compris la réelle portée de ce verset? Il faut savoir une chose, la simple présence des versets, sans personne pour les expliquer. Et en plus du fait qu'il n'y ait pas beaucoup pour les expliquer, c'est comme s'il y avait un maçon et 6000 personnes derrière qui détruisent après lui. Quand est-ce qu'il va arriver à la fin de sa construction? Donc, cette personne-là, donc pour comprendre que la simple présence des textes ne prouve pas forcément que le sens va être compris, l'imam Abu Daoud rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a levé les yeux vers le ciel. Et il a dit, peu s'en faut que la science ne soit retirée. Peu s'en faut que la science ne soit retirée. Un des sahaba qui s'appelle Nabi, il l'a regardé. Il lui a dit, Ya Rasulallah, comment la science pourrait-elle être retirée alors que nous avons entre nos mains le livre d'Allah, par Allah que nous allons le lire, par Allah que nous allons l'apprendre et l'enseigner à nos femmes et nos enfants. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Ya Nabi, je te pensais parmi les gens les plus intelligents des Médines. C'est-à-dire, je ne pensais pas que tu aurais pu commettre cette erreur et penser que la simple présence des textes, sans personne pour les expliquer, sans personne pour les mettre en pratique, pourrait être utile. Il lui a dit, ne vois-tu pas ces gens du livre, les juifs qui avaient à la Médine à cette époque, ne vois-tu pas les gens du livre, alors qu'ils ont entre leurs mains ce qu'ils ont parmi le livre d'Allah. Alam tara ila haula'i min ahli al-kitab wa ma'ahum ma ma'ahum min kitabillah. Ne vois-tu pas ces gens du livre alors qu'ils ont avec eux ce qu'ils ont du livre d'Allah? Dans le sens, est-ce que ça leur a été bénéfique? Donc la simple présence, la simple présence des textes sans personne pour les expliquer, et bien plus que personne pour les expliquer, des gens qui expliquent le contraire et falsifient les réalités du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne mènera pas, la simple présence de ces textes-là ne mènera pas les gens à comprendre la religion d'Allah. Donc l'Amin al-Shanqiti, qui est l'un des plus grands savants de cette Ummah, dans son livre Adwa al-Bayan, dans lequel il fait le tafsir de ce qu'on appelle Ayat al-Ahkam, des versets qui traitent des statuts légaux dans le Coran et la Sunna, dans le Coran. Il dit, en explication et en commentaire de ce verset, il apparaît de ce verset. Et dans ce verset, Allah il dit, et il ne s'est donné aucun associé dans son jugement. Et il apparaît de ce verset que ceux qui suivent les régimes contraires
au régime d'Allah subhanahu wa ta'ala, que le shaitan a légiféré à travers ses messagers, que le shaitan a légiféré à travers ses alliés, que ceux-là sont des associateurs. Afwan. قال الأمين الشنقيطي في تفسير سورة الأنعام. الأمين الشنقيطي n'a pas dit ça dans سورة الكهف, mais il a dit dans سورة الأنعام في تفسير قوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. Dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit si vous leur obéissez, c'est-à-dire en permettant les bêtements, vous serez certes des associateurs, il dit. Et de ce verset, il apparaît que ceux qui suivent les régimes forgés par le shaitan à travers ses alliés parmi les hommes et qui sont contraires au régime d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ceux-là sont des associateurs. Que ceux-là sont des associateurs. Et dans Surat Al-Kahf, il dit il n'y a pas de différence entre celui qui se prosterne pour une idole et qui adore une statue et celui qui suit un autre législateur qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de différence. Allah nous a dit quoi? Et n'invoque pas avec Allah une autre divinité. Au même titre qu'Allah nous a interdit cela, il dit et toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et toute personne après toi, ya Muhammad, لأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يوجه إلى جميع أمته إلا بدليل يختص به النبي صلى الله عليه وسلم. Car tout discours adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à l'ensemble de sa communauté, sauf si on a une preuve qui dit que ce discours-là s'adresse simplement à notre noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit au prophète وَلَا تُشْرِكْ فِي حُكْمِي أَحَدًا. Et il ne donne aucun associé à Allah dans son droit de juger, dans son droit de légiférer. Ne lui donne aucun associé. Par conséquent, on comprend clairement que ceux qui se mettent à l'égard d'Allah et se nomment les législateurs du peuple, ceux qui reconnaissent le droit de législation absolue à la majorité parlementaire, à titre d'exemple, الذين يعترفون بالحق أو الذين يعترفون بسيادة الأغلبية البرلمانية وأن قرارها لن يرد إلا بقرار آخر من نفس السيادة أو من نفس الأغلبية فهؤلاء قد جعلوا لله ندا وأعطوا لغير الله ما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى والله يحكم لا معقب لحكمه وهم يقولون والأغلبية البرلمانية تحكم لا معقب لحكمها. أليس هذا من الشرك الجلي من الكفر البواح الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا من أعظم الكفر ومن أعظم الكفر ومن أعظم الطغيان على حق الله سبحانه وتعالى؟ تقدموا رحمكم الله. تقدموا رحمكم الله. Avancez Inch'Allah. أليس هذا من أعظم الطغيان على حق الله سبحانه وتعالى؟ لما سمي الطاغوت طاغوتا؟ لما سمي الطاغوت طاغوتا؟ تجاوز ماذا؟ طغى في ماذا؟ ألم يقل ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حدا من معبود أو متبوع أو مطاع فكل ما يتحاكم إليه الناس من غير الله والرسول صلى الله عليه وسلم فهو طاغوت. أليس هذا كلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين؟ لماذا نغفل عن هذا الكلام ونجعل الطواغيت فقط الذين يدعون حق الخلق يدعون أنهم يخلقون كما يخلق الله سبحانه وتعالى أو أنهم يستحقون أن يدعوا كما يدعى الله سبحانه وتعالى؟ لماذا نميز بين هذا وذاك؟ لماذا نتخذ بين ذلك سبيلا؟ لماذا نؤمن ببعض ونكفر ببعض؟ عافاني الله وإياكم من ذلك. لماذا؟ ولماذا ثم لماذا؟ أنا أخاف من واقع مرير. واجه الواقع بقدر ما تستطيع بالحكمة، واجه الواقع بما أمرك الله سبحانه وتعالى، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. واجه الواقع، لا تغفل عن واقعك، لا تتصور واقعا غير واقعك وإلا فستضل وستطبق أحكاما غير أحكام الله سبحانه وتعالى على الواقع الذي أنت فيه. افهم عن الله مراده وطبق شرعه واحكم بين الناس بما أنزل الله سبحانه وتعالى واحكم في نفسك بما أنزل الله. Le problème, ayyuha l'ikhwa, pourquoi fuyons-nous de ce genre de réalité?
Pourquoi lorsqu'on vient parler du tawhid, il faut qu'on se contente de parler du droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala de créer, ou du droit exclusif d'Allah d'être invoqué. Et lorsqu'on parle de sujets qui sont réels, présents dans l'île d'Allah, ajma'at alayha al-umma, sur lesquels qui font le consensus de la communauté, pourquoi dès qu'on parle de ces sujets-là, tout le monde veut se boucher les oreilles? Pourquoi fuir face à cette réalité? Pourquoi ne pas affronter cette réalité comme telle et appliquer sur cette réalité ce qu'Allah nous a ordonné avec sagesse? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu exactement ce qu'on vit aujourd'hui lorsqu'il était à la Mecque. Allah subhanahu wa ta'ala lui a-t-il ordonné de se cacher? Ou Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit fasda' bima tu'mar, prends un verre, prends une bouteille en verre et casse-la, regarde le bruit que ça fait. Allah demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire autant de bruit avec sa da'wa que le bruit provoqué par la cassure lorsqu'on brise un pot en verre. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas demandé ici de vivre n'importe comment, de faire n'importe quoi, d'agir d'une manière incorrecte, non, mais simplement de comprendre le contexte dans lequel tu es, de savoir que ce contexte-là, Allah a mis un jugement à ce contexte. Et lorsqu'on parle de ça, je ne parle pas simplement d'ici. Nos pays, qu'est-ce qu'ils vivent exactement? Al-Almaniyatul Mahda. Je vous donne un exemple concret, sans parler du fils et de ce que le fils ont fait. Est-ce qu'ils avaient le droit ou non de rentrer dans le Parlement? Je ne parle même pas de ça. Dans la constitution algérienne, il est strictement interdit aux partis qui se présentent pour les élections d'utiliser l'islam pour gagner les élections. لا يجوز للأحزاب التي تدخل في لعبة الانتخابات. أنا لا أتحدث هنا عن ما فعله الفيس، يعني لا أتحدث عن حكم الله سبحانه وتعالى في ذلك، بل فقط أقصد أمرا معينا، ألا وهو أن تلك الحكومة جعلت في دستورها قرارا يمنع من استعمال الإسلام من أجل الفوز في الانتخابات. لا يجوز لك أن تنتسب إلى الإسلام الحقيقي، ولا أن تستعمل الإسلام أو أن تدعو إلى أن تنتخب في المساجد. لا يجوز استعمال الإسلام. حتى الحركات التي كانت في زمن من الأزمنة تسمى بالنهضة الإسلامية. ما اسمها الآن؟ النهضة. لا يجوز لها أن تسمى النهضة الإسلامية. لا يجوز لها، بغض النظر عن تلك الحركات. أنا لا أتحدث عنها هنا، فقط أتحدث عن أمر وهو أن هذا الواقع الذي نعيشه واقع علماني، فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن الحياة. الدين لا دخل له في الحياة. وأقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن أيها الإخوة الكرام، فهذا الواقع المرير لا نعيشه فقط في هذه البلاد، هذه بلاد النصارى. أما بلادنا، أضرب لكم مثالا حتى تفهموا الواقع، وأنتم أدرى بالواقع مني، ولكن فقط فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. بعثت الحكومة المغربية، بعثت لجميع المساجد ورقة مكتوب عليها تدعو القنصلية المغربية جميع مواطنيها إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة في الشهر التاسع من أجل ترسيخ مبدأ الديمقراطية في البلاد. ومبدأ الديمقراطية لا يخفى على أحد منكم، ألا وهو حكم الشعب للشعب من أجل الشعب، أي سيادة الشعب. الشعب له الحق المطلق في التحليل والتحريم، ما اختاره الشعب عن طريق نوابه في قبة البرلمان من خلال الأغلبية البرلمانية، فلن يرد إلا بقرار آخر، وهذا من أعظم الإشراك بالله سبحانه وتعالى في حقه الخالص. ولا تشرك في حكم أحدا. خاطبك الله أيها المسلم أن لا تشرك بالله سبحانه وتعالى في حكم أحدا، لا تشرك به، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا خسيسا حقيرا لا يدري من أموره شيئا ولا يعرف
يعرف معروفا ولا ينكر منكرا بل لا يحسن الاستنجاء أكرمكم الله. Donc, ayyuha al-ikhwatul kiram, Allah subhanahu, pour donner un exemple concret par rapport à ce qu'on a dit, il y a 1 an et demi, le consulat marocain a envoyé une lettre à l'ensemble de ses ressortissants qui a été collée dans toutes les mosquées. Personne ne dit rien. Personne ne dit rien. On viendrait poser une photo, akramakumullah, d'une femme qui serait mal habillée, cette photo disparaîtrait en moins de 2 secondes. Mais malheureusement, lorsqu'on pose un document sur lequel on appelle au shirk, personne ne dit rien. Pourquoi? Allez savoir pourquoi. Les raisons, allez savoir pourquoi. Soit on ne sait pas le hukm d'Allah sur ça, soit on le sait, mais on ferme les yeux. Donc dans ce document, il était écrit, le consulat marocain invite l'ensemble de ses ressortissants à participer aux élections du mois de septembre, donc ça fait 1 an et demi, en vue d'ancrer, écoutez bien, d'ancrer le principe démocratique dans le pays, c'est-à-dire au Maroc. De l'ancrer, qu'il soit dans le cœur des gens, avant d'être dans leur pratique de la vie de tous les jours. Qu'il soit dans le cœur des gens, dans le cursus scolaire. C'est devenu un principe de base. Nul ne peut s'imaginer que la démocratie est un principe qui s'oppose à l'islam, alors qu'il ne vous échappe à personne la définition de la démocratie. Le pouvoir du peuple sur le peuple en vue du peuple. Donc la suprématie revient à accorder la démocratie revient à accorder la suprématie absolue à la nation. Cette nation, étant donné qu'on ne peut pas avoir tout le peuple dire moi je veux pas, qu'est-ce qui se passe? On va choisir les représentants du peuple. Et c'est ce qu'on appelle la démocratie représentative. Ces représentants-là vont représenter, chacun va représenter une faction de la nation et du peuple au sein du Parlement. Ensuite, chaque législateur dans ce Parlement a le droit de proposer des lois. Si jamais la majorité parlementaire décide d'une loi, cette loi-là ne pourra jamais être mise en cause. Sauf si une autre majorité parlementaire en décide autrement. Donc ici, regardez bien, vous avez bien compris ce qui se passe maintenant. Allah, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Et Allah juge et nul ne peut remettre en question son jugement. Et la démocratie représentative dit, et la majorité parlementaire juge et décide et tranche et nul ne peut remettre en question son jugement. Et je vous rappelle le hadith dans Sahih Bukhari. Ayyu dhanb ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, ayyu dhanbi a'zam qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih Bukhari, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit, au message d'Allah, quel est le plus grand des péchés? Il dit que tu donnes à Allah un égal alors qu'il t'a créé. Cette forme-là, ce qu'on vient de voir, n'est-il pas une des formes de shirk les plus manifestes et les plus claires? كما قال الأمين الشنقيطي فلا يشك في كفر هؤلاء إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. L'Amin Shanqayti rahimahullah, il dit quoi? Ne doute de la mécréance de ces gens. فلا يشك في كفرهم وشركهم. Ne doute de la mécréance de ces gens et que ce sont des associateurs que celui à qui Allah a voilé la clairvoyance. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal al-qulub allati fi as-sudur. Ces gens, Allah a voilé leur clairvoyance. Ils ne voient plus clair, ils ne comprennent plus clair. Il dit donc, et ne doute de la mécréance et de l'association de ces gens, que ceux à qui Allah a voilé la clairvoyance et les a aveuglés de la lumière de la révélation. Comme eux, c'est-à-dire ces laïcs, ont été voilés de la lumière de la révélation et en furent privés. Donc il faut bien comprendre, ayyuha al-ikhwatul kiram, al-hafiz هو الذي يحفظ حقوق الله وأعظم حقوقه توحيده عبادة الله والكفر بما يعبد من دون الله والآيات كثيرة في هذا الشأن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد ونحن إخوة لعلات والعلات هن الزوجات المختلفة للرجل الواحد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans Sahih Bukhari, nous autres prophètes, notre religion est une et nous sommes pères d'un même frère, nous sommes frères d'un même père et de mères différentes. La religion commune de tous les messagers, qu'est-ce que c'est? هي قوله تبارك هي عبادة الله وترك عبادة ما سواه. قالها الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Et nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du taghut. والطاغوت كل من جعل نفسه ندا لله تجاوز حده من الاستسلام والعبادة لله والعبودية له إلى الطغيان ومنازعة الله سبحانه وتعالى. وكم
وكم في هذا الزمان وكم هم هؤلاء في هذا الزمان الذين أولا لم يفهموا معنى الطاغوت بسبب التحريف الذي في الترجمة le rebelle قالوا روح تفهم. Essaye de comprendre ce que ça veut dire le rebelle. Allahu A'lam. Les erreurs, les problèmes qui arrivent aujourd'hui, c'est dû souvent à la traduction. Donc quand tu vas voir sur la 256, verset 256 de la sourate 2, sourate Baqara, quiconque désavoue le rebelle et croit tout en croyant en Allah. Qu'est-ce que ça veut dire le rebelle? Qu'est-ce que ça veut dire le rebelle? Il est encore pire que ça. Les paroles d'Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dans le tafsir de sourate al-Ma'ida, dans la parole d'Allah, أفحكم الجاهلية يبغون حذفوها من الترجمة حذفوا كلام ابن كثير ونقلوا الإجماع على كفر التتار ومن حكم بحكم التتار أو من فعل فعل التتار وترك الشرع المنزل وحكم بشرائع غير شرائع الله سبحانه وتعالى حذفوا من الترجمة حذفوا محذوف غير موجود. Encore pire que ça, dans la nouvelle traduction de Tafsir Ibn Kathir, qu'est-ce qui a été fait? En plus de ne pas expliquer, qu'est-ce qu'on fait? Ibn Kathir, rahimahullah, a vécu à son époque, à l'époque des Tatars, les Tatars avaient le dessus, et les Tatars, ils avaient un livre qu'on appelait Ilyas, Aouliyas. Et ce livre-là, Genghis Khan, qui était le fondateur, le roi des Tatars, il y avait réuni un ensemble de lois, des lois venant de lui-même, des lois venant du judaïsme, d'autres du christianisme et d'autres de l'islam. Et en tout, il a rassemblé tout ça, il a fait un livre. Ses enfants, ils ont prétendu entrer dans l'islam, mais ils avaient ce livre-là. Et Ibn Kathir, rahimahullah, dans le tafsir de Surat al-Ma'ida, il explique que celui que les Tatars, qui prétendaient être musulmans, sont des mécréants, à l'unanimité des musulmans, et que quiconque agit de la sorte délaisse la législation d'Allah pour mettre en place une autre législation jugée avec, il sera mécréant. Qu'a-t-on fait pour la traduction? Vous savez ce qu'on a fait? On a retiré ce passage, il n'existe pas dans la traduction. Les nouvelles traductions, il n'y est pas, ce passage. Il n'y est pas, tout simplement. Maintenant, vous allez leur demander, ils vont vous dire, oui, mais ça peut être mal compris. Comment mal compris, subhanallah? Comment mal compris? Sur la Tawbah, ne peut pas être mal comprise. Les versets, ils ne peuvent pas être mal compris. Pourquoi vous laissez les paroles d'Ibn Kathir dessus? Et cette parole-là, à ce moment-là, vous la retirez. كما قيل من وراء الزوايا خفايا لا تظهر لنا ولكن تظهر لرب البرية وسيحكم بين الناس بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى ينصر الإسلام وأهله. نسأل الله سبحانه وتعالى ينصر الإسلام وأهله. ثم أيها الإخوة الكرام، أترك باقي ما ذكر في هذه الآية الكريمة لخطبة قادمة إن شاء الله تعالى إن قدر الله لنا اللقاء البقاء واللقاء. ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين لك مطواعين إليك مخبتين إليك واهين منيبين لك مخبتين إليك واهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا وطهر قلوبنا يا ربنا. اللهم لنا إخوة مبتالون فانصرهم يا رب العالمين. اللهم لنا إخوة وأخوات مبتالون فيا ربنا انصرهم. اللهم كن لهم وليا ونصيرا وحفيظا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا وحفيظا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا وحفيظا. اللهم امكر لهم يا رب العالمين ولا تمكر عليهم وانصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم اجعل لهم من لدنك وليا. اللهم اجعل لهم من لدنك وليا يا رب العالمين. اللهم اجعل لهم من لدنك وليا. اللهم انصر الإسلام وأهله. اللهم انصر الإسلام وأهله. اللهم انصر الإسلام وأهله. وبارك الله فيكم وقوموا للصلاة يرحمكم الله.